कलिंग टूटे आपन स्वागत। मु सुजित। दर्शक बंधु आपन भाबुथिबे नदी आमे काहे ठिया आइछ। आपनक मन रे एटा उंकी मारुथिबो किंतु होजे वास्तव चित्र जोटा कि आमे आसीचु लोकंकु सचेतन एवं ए जो निर्भर करंती कोणास ब्लॉक अधीन रे थिबा कैमरा पर्सन कहबी देखेबे ए जो ब्रिज तळे आमे अछु ए होजे कोणास ब्लॉक अधीन रे थिबा ओरबोरसिंग पंचायत रो ए ब्रिज टी ए ब्रिज ऊपर निर्भर करती 20-15 खंड ग्राम किंतु वास्तव कथा होउची जोटा कि ये जो ब्रिज को मुहूर्त रे भांगी पारे ये हमको कैमरा पर्सन कहबी देखा ये गोटे देख देख दृश्य देखा कहबी ये जो ब्रिज टा अच्छी ये जो भग्न अवस्था अच्छी किसी किसी जगह रे भांगी अच्छी जोटा कि देखि पारुथिबे ये जो भांगी कोहू मुहूर्त रे पिलर पिलर खुंटिया सब क्रैक हो जाइए एवं देखिए ये जो देखुथिबे ये जो क्रैक है को मुहूर्त रे एवं केतळे भी भांगी पारे आ देखुथिबे ए जो नदी जेतळे पानी आसे एथरे लोड हो जाए बर्तमान एवं देखुथिबे पिलर आडाक गुडा पिलर अछि सेडाक सब नष्ट हो गलानी आ ये देखि पारुथिबे आपन को दृश्यमान करे भी देखुथिबे ए पिलर जो अवस्था अछि बर्तमान कोई मुहूर्त रे भांगी पारे एवं आउरी किसी जगह भी अच्छी आपन को दृश्य मान करे भी बर्तमान कैमरा पर्सन कहबी ए फोटो को बुलेबे देखंत ए रोड सब नष्ट हो गलानी अब देखुते ये जो पिलर अच्छी एठी भी जो पिलर अच्छे आपन देखि पारुछथि ए पिलर सब भग्न अवस्था रे किछि अच्छी एवं क्रैक हेजी आ किछि पिलर भांगी जाइछि किंतु सरकार या प्रति बार बार अभियोग हेले पद्य या पर दृष्टिगोचर करा जाउ नै एवं ए जो हमर अछि ए जो ब्रिज टी अछि भग्न अवस्था रे अछि देखि पारुथे ए जो भग्न अवस्था अछि को मुहूर्त रे भांगी पारे एते 15 खंड गां यार पर निर्भर करंती एवं भारी जान जाए एतर कि माकड़ा पत्थर भी एपटे जाए एवं कार जाए एवं ऑटो जाए आ ग्रामवासी ने चालक माने बाइक एवं साइकिल रे जाती किंतु देखंतु ये दृश्य आपण गोटे पूरा मन रे आपण को भयर सृष्टि वातावरण करथिबो ये आपण विजुअल माध्यम देखि पारथिबे ए दृश्य वास्तव चित्र आमे ग्राउंड जीरो रे अछु आउ यार एई ब्रिज ऊपर बार बार भी अभियोग हेछि किंतु अभियोग रे रहि अछि सरकारी अधिकारी कोनोसी पदक्षेप नेउनाथि देखुछन हम पाखरे एटे स्थानीय लोक अछंती जे कि से कहबे जो विपद संकुल अवस्था रे जो अछि जो जाउचंती मालबाही गाड़ी जाउची किंतु ट्रक जाउची एवं चारसादा जाउची एवं कार जाउची या प्रति केबे सरकार तरफरु कार्यानुष्ठान एवं स्थानीय बासिंदा अछंती बेठी से किछि प्रतिक्रिया रखिबे से कोन कहउचंती भाई आपन ते परिचय देवासी वंशी आपन घर रायपुर जे मैं देखु जोटे जराजीर्ण अवस्था रे पड़छि वर्तमान ब्रिज टी आ एतरे जो कि मालबाही गाड़ी जाउछ कोन कहबे आगे ये गाड़ी वाला केही मानु नाती हेवी वेहिकल आदि जाउची जोटा जिबा कथा नुए बंध उपरे बड़ बड़ पत्थर ट्रक एबे माने चोरा माफिया एपटे सब जगह कारबार कर चली छी थाना को कहले थाना सुनुनी कौन सी प्रशासन को कहले भी केही सुन नांदी आमे जो बळा अवस्था रे अछु माने रोड को ताड़ी तुड़ी माने खराब कर दोंदी पूरा पत्थर गाड़ी सब जे वर्तमान ब्रिज टा भी विपद संकुल ब्रिज अबिका भांगी गलानी ये ब्रिज बहुत कष्ट रे आमे नार डंगार जीवासिया करथलु एपटे माने पत्थर में जो काठ ब्रिज करी जाउथलु तापर अबिका ब्रिज दिला से ब्रिज भी से भांगी साइलेनी कौन कहबे सरकार को आगे ये तो आप जणाउछु जे यार नियत वाली प्रतिकार करंतु कोन जो माफिया जाउछन पत्थर माफिया जाउछन हां हम बाली माफिया भी एपटे दे गया सब सब हाईवा भाईवा माने बड़ बड़ ट्रक एपटे सब जाउची रात रे लुची की पुलिस आपन को नियरेस्ट पुलिस स्टेशन को जंकिया थाना किंतु या पे कार्यानुष्ठान किछि कार्यानुष्ठान नहीं केही जगह जकी नहीं केही नहीं ताकर से जगुंती ताका बाटे जाउंती आ कोन ब्रिज टा भांगी साइलेनी मो ना होची मेघनाथ आपन घर मो घर होची रतनपुर मोर ब्रिज मुंडरे कि मोर परिवा दुकान मु बारंबार जेते बेले मु बंद करूची माने एकालके 7-8 गाड़ी माकड़ा पत्थर जाउची भाई गोटी गोटी करी नियो छोट ब्रिज भागी गलानी केही मानियार नाही जेते बंद कले भी केही बंद हो नांती ये मालिक मान को भी कहूचु भाई ब्रिज भांगी गलानी कोन ये बाट हाट भी हम चाली की जीवा को भी भय लागुची किंतु हमें देखु जो ब्रिज टा जराजीर्ण अवस्था माने तळु भांगी गलानी पूरा भागी गलानी मानु नाहंती मालिक माने भी मानु नाहंती अपन कोन कहबे एटा को थाना अधीन रे जाउ ये होची चंकिया थाना भी किछि प्रतिकार भी नउनी आज्ञा
ଏବଂ ଏଠାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କଲେଣି ଯେ କି ଆମେ କୌଣସି ବ୍ଲକ ରେ ଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା ଯେ ଆପଣ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ତହସିଲଦାର କି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ମତି କରାଯାଇଛି, କେହି କିଛି କରିବାର ନାହିଁ, କେହି କିଛି ଇଏ କରିବାର ନାହିଁ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବ୍ରିଜ ଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି। ଏଇ ଦେଖୁନୁ ଗାଡି ମଟର ଯାଉଛି, ବଡ ବଡ ଭେହିକଲ ଯାଉଛି, କେତେବେଳେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ତ କଣ କହିବେ? ହଁ ସେ ଆମେ କହିଲେ ବନ୍ଦ ହଉନାହାନ୍ତି, 10-5 ଗାଡି ଚୋରା ଗାଡି ପଥର ଟ୍ରିପ ଚାଲିଛି ସଦାବେଳେ। ତମେ କାହାକୁ ଅଧିକ ମାନେ କାହାକୁ କହିଛ? ହଁ କହିଛୁ ଆଜ୍ଞା, ଜଗିଛୁ, ଗାଡି ଜଗୁଛୁ, ଆମେ ବି ସୁଧା ଜଗୁଛୁ, ଗାଡି ମାନୁନାହାନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଗାଡି ଯାଉଛନ୍ତି ଆଉ ରାତି 12ଟା 1ଟା 2ଟା ଚାଲିଛି ଆଉ ଏପଟେ ଏମିତି ଚୋରା ଚାଲାଣ ବି ଚାଲିଛି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଶାସନ କହିଲେ ବି କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ନାଇଁ ପ୍ରଶାସନ କେହି ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ଗାଡିଆର ନାହିଁ ଅଛି। ତାପରେ କହିଛନ୍ତି ଲୁହା ଗେଟ୍ ଗୋଟା ପଡିବ, ଛୋଟ ଗାଡି ଯାଇପାରିବ, ବଡ ଗାଡି ଯାଇପାରିବନି, ଏକଥା ବି ହେଇଛି, ସେମିତି ହେଲା ନାହିଁ, ବଡ ଗାଡି ହିଁ ଚାଲିଛି। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ସବୁ ବ୍ରିଜ ଗୁଡା ଭାଙ୍ଗି ଆଉ କଥା ସରକାର କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଗାଡି ଯିବ, ଶଗଡ଼ ଫଗଡ଼ ଯିବା ଆସିବା କରିବ, ଟଲି ଫଲି ଯିବା ଆସିବା କରିବ। ଇଏ ବଡ ଯୋଉ ହାଇବା ଫାଇବା ଆଜ୍ଞା ଯାଉଛି, ଏହା ବଡ ଅସୁବିଧା ହଉଛି ଆମ ପାଇଁ। ଗାଡି ଫାଡି ବ୍ରିଜ ଫ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗି ଫୋପାଡ଼ି ଦଉଛନ୍ତି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି, ତ ଆଉ ଗୋଟେ ଗାଡି ଯୋଉ କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ ଚାଲିକି ବି ଯାଇପାରିବେନି। ନାଇଁ ଆମେ ଯାଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଯାଇପାରିବେନି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ କେମିତି ହବ ସେଇଟା ହଉଛି ବିଚାର କାମ। ସରକାରଙ୍କୁ କଣ କହିବେ? ଚୋରା ପଥର ଗାଡି ଏପଟେ ପୁରା ବନ୍ଦ କରାଯାଉ, ବନ୍ଦ କଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆମ ସୁରକ୍ଷା ଟିକେ ରହିପାରିବୁ। ବଡ ବଡ ଗାଡି ଯିବା, ପଥର ଗାଡି 10-5 ତା ଯିବା ଭିତରେ ଗାଡି ହଲଉଛି ବ୍ରିଜ ଆଉ। ଭାଇ ଏ ଯୋଉ ଆପଣ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଟା ଆଜ୍ଞା କେବେଠୁ ହେଲାଣି, ଆଉ ଏ ଯୋଉ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ହେଇବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି, କିଛି ବି କେହି ମରାମତି କରୁନାହାନ୍ତି, କାମ ଦାମ କରୁନାହାନ୍ତି କେହି। ସେକେଣ୍ଡ ରେ ଗାଡି ଆଇଲା ବେଳକୁ ଏତେ କ୍ଲୋଜ ଅଛି, ବଡ ଗାଡି ଗୋଟେ ଗଲେ ବି ସେକେଣ୍ଡ କୁ ବାଇକ୍ ଫାଇକ୍ ଯିବା ପାଇଁ ହଉନି। ନା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଆସୁଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିଲା ପରେ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡୁଛି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟେ ଗାଡି ଆସିବାର କ୍ରସ ନ କରି କ୍ରସ କରି ନ ସାରିଛି। ଯୋଉ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି ତଳ, ଇଏ ବି ତଳ ଆଡକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି, ଯୋଉଟା ପିଲର ଫିଲର ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି, ଏପଟେ ସରକାରଙ୍କୁ କିଏ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେଇଥିଲେ? ତା ତ ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେ ବିଷୟରେ, ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭାଙ୍ଗିବାର ବହୁତ ଦିନ ହେଇଗଲାଣି। ନାଇଁ ଆପଣ ଏକୁ ଦୃଷ୍ଟିଗତ କରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରିଜ ଭାଙ୍ଗିପାରେ? ହଁ ଏଇଟା ତ ବହୁତ ଚାନ୍ସ ଅଛି କି କେତେବେଳେ କଣ ହବ ଠିକ ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ଭାଙ୍ଗିକି ରଡ ଲାଗିଛି, କାହିଁକିନା ସ୍କୁଲ ପିଲାମାନେ ବି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି, ତଳେ ଗାଈ ଫାଇ ବି କେତେବେଳେ କ୍ରସ କରୁଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ହୁଏତ ପଡିଯିବ, ଯଦି ଡେଥ ବି ହେଇପାରେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଆମେ ଯୋଉ କହିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଯେ ଯୋଉ ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟ, ସେଇ ଦୃଶ୍ୟ ମାନ ସେଇ ଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଦେଖେଇବେ, ଏଇ ଯୋଉ ବ୍ରିଜ ଟା ଅଛି ମାନେ ଏଇଥିରେ 407 ଭାରିଯାନ ଏଥିରେ ଯାଉଛି, ଆଉ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯାଉଛି, ଏବଂ ପଥର ଗାଡି ଯୋଉଟା ମାଙ୍କଡା ପଥର, ଏବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଥିଲୁ ଯେ 19 ଖଣ୍ଡ ପଥର ଏଇପଟେ ଯାଇ ଯାଉଥିଲା, ଯେ କି ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଯାଉଥିଲା, ଏବଂ ଜଗନ୍ନାଥ ସଡକକୁ ଇଏ ସଂଯୋଗ ଅଛି, ଏବଂ ଏଇ ପଥର ଗାଡି ଏଇ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଏଇପଟେ ଯାଇକି ଏଇ ବ୍ରିଜ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱଚ୍ଛ ମାନେ ଯୋଉ କହନ୍ତି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଅବସ୍ଥାରେ ଯୋଉ କି ଏ ବ୍ରିଜ ମାନେ ଅଛି। ଇଏ ଦେଖୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ କହିବି ଇଏ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଆପଣ ଦୃଶ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦେଖୁଥିବେ, ଆପଣ ଯୋଉଟା କି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଜିରୋରେ ଅଛୁ, ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମେ ତଳେ ଯାଇକି ବ୍ରିଜ ତଳ ଆଡକ ସବୁ ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି, ଏବଂ ଏ ବି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଉପର ଆଡକ ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଗଲାଣି। ଇଏ କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ଯାତ୍ରୀ ମାନେ ପଡିପାରନ୍ତି, ଏବଂ ଆଉ ସରକାର ୟା ପ୍ରତି କେବେ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ, ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଅଧିକାରୀ ଯୋଉ ମାଇନ୍ସ ବିଭାଗ ଏବଂ ଯିଏକି ନିୟରେଷ୍ଟ ଅଛି ଆମ ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନ କଣାସ ଏବଂ ତହସିଲଦାର ୟା ପ୍ରତି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ଦରକାର। କାହିଁକି ନା ଲୁକାୟିତ ଭାବେ ଯୋଉ ମାଙ୍କଡା ପଥର ଯାଉଛି ଏଇପଟେ ଦେଇକି ଯାଉଛି, ଯୋଉଟା କି ମଶାଣିଆ ବ୍ରିଜ ଦେଇ ପାସ୍ ଅତିକ୍ରମ କରୁଛି, ଏଇଟା ଜଗନ୍ନାଥ ସଡକକୁ ସଂଯୋଗ ଅଛି। କାହିଁକି ନା ମେନ ରୋଡ ଗଲା ବେଳେ ଯୋଉ କି ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ ହଉ ମାଇନ୍ସ ଅଧିକାରୀ ହଉ ଧରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଗୋଟେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଚୋରା ଚାଲାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଗୋଟେ ବାଟ, ଯୋଉଟା କି ୟା ପ୍ରତି ସରକାର ଯେ ସଜାଗ ହେବେ, ଏବଂ ଏ ବ୍ରିଜ ଉପରେ ଯେ କି ଦୃଢ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏ ବ୍ରିଜ ଟା କେବେ କାମ ହବ, ଆଉ ଲୋକ ବିପଦ ସଂକୁଳ ଅବସ୍ଥାରୁ କେବେ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ, ବାକି ରହିଲା ଦେଖିବା ପାଇଁ। କଣାସରୁ ସୁଜିତ ତ୍ରିପାଠୀ, କଲ୍ୟାଣପୁର ଲାଇଭ।